Walantilay 12 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. Ipaparong tartila sa programa na Early in the Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag tida ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti na siya at nga kasasaad, tatangal daw iti Martes. Good morning, Jackson Lapos, ditan adbyot tao, Jojo Bauson, ditan adbyot, Tan Basil, si Rosalina Aquino, si Bads Vidal, and Oscar Dolormente. Maabig, magayaga, masayaksak tan masantos ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumurengel o ilakumon ya watan kilamat at kasiksikanan yon na pasen barangay inermay kolan yun natan watan kayo at tindaan aray dumurengel tayo di tanad Malimgas Market aray numalakoy karne Ana Pisipising, si Cindy Kayabyab, good morning. Si Bernard Gonzales, Brenda Cervantes, si amigo amigo Jerry, anditanad Macador Market, Magsaysay tan Melis Market area, maabig ya kabwasan si kayo namin niya kachun-in tan lawas dumaringal na sayan na programa tayon Early in the Morning. Yang kapoy sa uyo kada kabwasan, wadtala so radyo na aka monitor, irarayan avid listeners tayo. Laut-laut saray warada kaabongan dad kabarangayan. Walarad luluganan at sarayang kaplasan. Mangipatnubang. Yarad ulad opisina. Maabig, magayaga, masayaksak, ya kabuasanod balang sinansakay, ya pinablin dumaringel. Kumusta kilan na kabyangan na PWD, aray senior citizens, na naawat yo, iraratay binipisyo, pinanabang yo, gobyerno. Asikaso yo, chik yun amin iraratan, baka nagagamit iraratay kangaranan nyo at wala raman ay binipisyo, yaparat si kayo at sananoy suminanabang, wala raman bilbilang, wala kasi, so sindikatod tan, at DSWD ya mangililistay kangaranan niya si Karalay Mangala, at sararatan niya ayuda.
Singasatay agawad kinan Mr. Marinas. Ditan barangay Karanglaan Tubeng area. Yasikato at PWD ag makaakarya ka wheelchair itan. Pangkalawam mo, panunton pirmaan itan sa bitlan na dokumento, yawalad second floor na building sa opisina na DSWD ditan at Tapwak. Yaaya at nalada, impirmanda at atiga gimira at samay form, yasikato at nawat to may 10,000 pesos. Pero si Mr. Marinas wadtan labat at abong ag makaalis taglanti makaakar paano ton makasagap at second floor ay sige pa si rin paano ton pirmaantan resibo naman bilang receive the amount of 10,000 pesos as financial assistance o bilang medical assistance at walaratan MAIP medical assistance for indigent patient. Every 3 months makakawat ira na singa tulong malapod tan od DSWD pero sa maimbunog a bulan walay 10,000 pesos malapo od Office of the President. Akin at ni withdraw tanya kwarta without the knowledge nan Mr. Marinas supay pimirma at sikatunyay nan laan nan Mrs. to lima dya actually si Mrs. to yan ang salita nan laan to ditaan at opisina dad Tapwak walalay akala walalay angala at satan niya ayuda ng Mr. Marinas siya PWD siya pa si Rinay wala tay sindikato di tanod dalam siyempre jad sarara tay pangiprasis na dokumento wala ray requirement si ana pundad sika singa saratay IDIM PWD ID wamman amin so detalye tutan wal may ngaran mo tagay nerkam barangay wamman so signature mo pigalabat latan ay kabaluyan niya laan datay signature mo usaran datan electronic signature la kopya ang dalabat scan ang dalabat may signature mo di manat IDIM or ranto kamalan dokumento pinipirmaan mo for makalakad satan niya bitlaran ayuda o financial assistance sa nanay so akinabang at atiga gimira araraman so siya pan matalisiw yato udita dalam na say opisina akin at iteriutan i-release yu tay kwarta ibagayon amay tuo personal ya si kati angala ita amay tuo ag makaakar aka wheelchair wang malabatlad abong panuntutan na yung makasagap at second floor at ati gagimira nako kailangan siguro na imbestigan niya nakabiyangan na departamento ng swapang at walang dangal kailangan iraratan na i-report at tagay anyan niya advice ko kinan Mrs. Marinas ipablatter mo tan niya insidente insa mulaan itan mga laka na certificate na police blatter ipawit mo natan ad kinan secretary gatsalyan itan niya kumprin mo mainumaitan laan nyo si Attorney Joey Nito Tamayo laan nyo si Attorney Joey Nito Tamayo I understand wala may resolution to tan ibabaga to na Facebook account to niya ya ipailanda su kaso pailanda na kaso supaman at sararate kabyangan na arayan na kabyangan na ahinsya departamento na gobyerno yan walatan niya tatakuan pipilian o dino walay negosasyon o da saratan niya bitlaran na financial assistance
at awalara tati gagimiray kabyangan na saratay lumilista at tagalista lista oran wala lista oran dadtan listaan da ya huwag sabi iba huwag sabi iba agwi babagad aruma si kalabat so ilista kad saya pero tamlatan pardota siyempre, no ilista din ngaran mo, minabang ka, ya, ang gabungot sugawan mo, ay gabay mo lang, di ba? Maong labaya pantong maong labaya pang madyong, maong labaya pang inom, maong labaya pang sigarilyo. Pero amay talaga balot ya recipient na talagang nakaukulan to, raratan niya kwarta tapyan isaluti tambal, kaskasyan kalamor iraratan. Kanyan asikaso yo nang yun namin raratay rekolsyo laut lanatan ta panangawat lalamot na sararatay ayuda malapo gobyerno nang yo baka wala re Christmas yumet sikiran kabyangan na senior citizens kaibak lantan pero tayo mo't agak makakawat abay agak lan senior citizen angga po ni atawayang ko at sa tay benepisyo na senior citizen. Nahihirap mo't sa bilay tayo, di ba? Aliwati mo't yung mayaman. Haramay arom niya wala ray kayamanan da si karaniingan sumakakaawat at saratan. Kanyan asikaso yun amin iraraya paano agkila na biktima ya si nga si Mr. Marinas. Araramay inaato yan. Ya pinangako anda na sararatay burial assistance. Ya anggad natan agdaninawat. Wala may tagadtan ada barangay Pugaro singet amba. Sikatutan so mangi papasabidsak na satay ito, sir, 4 bulan la o 5 bulan la, yan ipunpun sinanay ko, ang kadnatan, ang gapuni itay ibabagada, ya burial assistance, ya aming piga kamilan pimawil di tanad opisina na CSWD, DSWD, no inermatan niya, pangalandad sararatan niya, burial assistance no pigararatan so iterda kanyan nang yo follow up yun maong iraratan tabaka agyo anta ni withdrawla manaya nalala manaya iraratan niya kwarta pinabangan la na aromato ya si kayo balot so ginamit si kayo sa kangaranan nyo so ginagamit at sararatan agaylay tepul-tepul damat awa. Ya bundat na bundat nira. Gamit ang dadluhuda ya mampairap balot so kaparadan to. Agara kasi natatakot. Untan na nayarin na repercussions tutan. No ibaga tayo'y karma kung mobilbilang mabayag nitan lagin unsabi, di ba? Pero no walay mangipile na kaso kontra ad sararaya, siguro walay pamarmaranda tan aglaratan nagawa, di ba? Amay-amay la so pimapaway iran na kabyangan na saratay pakabat, impormasyon, balita, nanungneng social media, nanungneng dyaryo, telebisyon, narengal at radyo, iraratan niya agaylay abig. Agaylay abig ya sa gobyerno at idadayo mo lapod gagawin to sa trabaho ton untulong at saray mairap bilay. Pero no maminsan araratan wala labat at papil. Paper tiger yata tawagan tayo. Wala labat itan eda papel, wala labat at sararamay tatawagan tayo ng lip service, rhetorics, ang gada
press release labat iraratan, pangalaay dayo, pangalaay pang grandstanding. Pero jad katuan, agmo na pinabangan iraratan na kabaluyan. Pero los biros, kaya unong isame kwang kulanti, tagad tanad barangay Pugaro, na mamangakan tayo ditan Maramba Kantin Jalabatay walay Fernandez District, may dalan palikuditan abay nasararamay pisto na Muslim, di man tayo angan at inya singgerdatan niya problema at ati gagimira burial assistance balibalitan ya loy kabaluyan, ulit-ulitan tayo ibabagalanti. How beautiful our laws are. Pero, no ang gaputan sa strict enforcement or implementation at sararatan niya klasin loy, useless iraratan, pinablimiran, dumuringal. Funeral services for the poor families. Agay lay abigay, wa? Nanunang nang yumat. Agkila unarawi. Nanunang nang yun neighborhood, sari kakaabayo. Wala ray umpapatay. Halos sakay bulan, yalalamayan itan. Halos sakay bulan. Numambilang wala re alagarunda malapod abroad. Nayari lagin panaalagarda. Daon sabi, at sararate miyembro na pamilya da malapod abroad. Pero no ang gapo, yawad talabatlan, pansusugalan, paniinuman, panisturbo. Ang gapo tayo loy, singa walay limit na agaw na say lamay. Kasi pakalaan mo mulay sakit, nuwad talan nabubulok lati bangkay, at ate gagimira. Unang umut itan, di ba? Wala ni ramay impasa, ya bill. I understand, siyang ipasa na bill at saya, si Congressman Ramon Gico Sr. or Junior, I should say. Congressman Ramon Gico Jr. sa father ng Apo Gobernador. Impasatutan niya bill, ya isusubol, bawal, iraratay, manlamay, inatayan at ikargam at karsada. Or na-extend, so kung ay lamayan, dita nagkarkarsada. Diba? Wala rin nadadalan tayo, wala nanunang ng yuradtan, say pangikarganda na saratay bangkay, na pinablidad bilay, ta lapulantid, irap na bilay da, or walamot iraramay walay pakayari da, pero i-extend da ninsin siya, tuldaan da, so kapaldwang kalsada, pansusugalan, paniinuman, aratan, isusubol itan, nan sama niya bill nan Congressman Ramon Gico at ating gagimira. Kuwantan o araya ni pasala nagmaliwlan loy taon wala so implementing rules and regulation tutan o dino IRR to. Pero ayay burial assistance law sa Jadbansan Pilipinas aya at the Funeral Services Act, akapasilong at Republic Act number 12309. Yaaya at enacted yalo ng taon 2025. Ya ibabagatuyan loy sa gobyerno. Asikato so wala na mandato ya mam-provide, mangiter na free funeral services at saray pamilyan wala at crisis situation.
akapilatan, indigent families, araratay apektado da calamities or disasters. Arayan na serbisyo, i-coordinate kuno ad Department of Social Welfare and Development. Ni talamat. Si DSWD lalamat. At ati gagimira, Departamento ng Swapang at Walang Dangal. Ya si Katuya, sumambayar at saratay funeral package. Ya ipilalad burial, embalming, transportation, tansatay lungon. Kumplito. Tapiano, sararatay indigent families at aglara mansusulisit ditan. Amay pabayagan day lamay, tapan susugalan, tapiano na pinabanganda, iraramay tong. Walatan, di ba? Obserban nyo raratan at ati gagimira, nagagawatan at sararayang kaplusan. Aya, ang gabay tayo na singa kinisaya, in general ya, kabalo yan, pero ang gabay tayo, ya pasakitan, no offensement, ibabagati lang mga, tawalaya ya klase ya loy. Tapiano, agakaskasan, iraraya pinablimiran na dumuringal. So, indigent families, indigent families, ya mansusulisit ni. Mansusulisit, mampapatong, tapiano labat, walay ibayar at sararatan, ya funeral services. Sa policy of the state, mampromote na just and dynamic social order, yan na ipasiguro sa prosperity and independence na sa iya bansa tan na libre. Siray umbali, totoo, ed kairapay bilay, ed panamaglay, na say polisiya, ya mangiter, na saratay makatunungan, duga, ya social services, tan mampromote na full employment, saratay rising standard of living, kailangan na ialigwas timat, tan na improve so quality na panagbilay kumon atan kabaluyan so purpose na satan niya bitlanlay pre-funeral services shoulderan itan na gobyerno pero anto'y nagagawa natan balat at ato'y gagimira naabutan ka na siyam-siyam eda satan niya bitlan na loy apili-pili kalaya mangi pra-process na satay papilis mo at agkani agmuninala iraratan ya pinanabang mo benepisyo manlapo at gobyerno. Balbalaga abala, balbalaga perwisyutan, pinablimiran na dumarengel. Ya, nananang ng tayo raratan at sarayang kaplusan. Singasipakanan ng kulayangan at gamitan late bangkay to legalize gambling, parlor games. In the same manner at satay, tatawagan tayong peryaan. Sublay tayo peryaan na discussion tayo. Ya issued saya na programa tayo at ati gagimira. Tapiano agla umbayag. Agla na bulok. Agla nakinditan. Agla maka perwisyo naman bilang akin at walay perwisyo, siyempre maniinuman, maingal,
Naroon magulo. Karga mo ni na video okay. Yan mga kasyon anggad 10 oras sa paglilabi at maingal. Oh, you see? Sugal. Naman bilang walay natatalo, walay nagagawan, singa hustler ya kalaban, magulo, manlalaban iratan, di ba? Nagagawa, tanod sa rate lamayan. Nagalit na ang bangkay sa haba ng lamay. Anti purpose to. Tapi ano makapamproduce na kwarta at na tustusan to imay pangitakin burial na samay pinablidad bilay natay, di ba? O natan, kulaan to tanay si ibabagaya suporta na gobyerno sa tanay. Ni tulurla, 4 bulan la, 5 bulan la. Ang ganata nagdaninala iraratan niya financial assistance. Siguro, aya, sigawon latan, aman la, so, funeral, ken, titawag tayo saya, parlor, lumambilang, ara may kakontak la, ya, mangitar na funeral services, si karalaso, mitungtong mituyaw latan at gobyerno, di ba? Kailangan si gobyerno, wala la. So, accredited ya funeral kiniratan, parlor, funeral services, ya si katutan, so, man asikaso la, at araya so bangkay na pinablid bilay, yang kapulad sayang mundo. Tapi ano agla na abala, imay pamilya. Kailangan si gobyerno, si katulay man provide. O, lakalabat at DSWD, bagam. Kailangan mi unyan tulong for funeral services. Mahirap kami bilay. Tawag natin si DSWD sa may accredited funeral services. O, laan nyo niya, idan nyo yung servisyo. Tapi ano, wag laratan na naaburido. Aglaratan na manlilibur-libur, mansusulisit. O ragla pabayagan sulamay, tapi ano makapamproduce na kwartat sa tatong at sugalan. Ibiyahilan tampol, ipumpulan tampol, bayaran la. Nasay gobyerno, iman so ngiter na funeral service at sararatay. Indigent siya na andid bilay. Wala lamot so issue tayo od satan Wala lamot so issue tayo satan sa kaya funeral parlor. Ya aya at mangipasan kumon nasay showroom tan viewing at sa kaya arap na anong tawag natin dito sa mga Memorial Park. Walay Memorial Park at abay tutang kaputikan to. Ditan mangipasin ko mo na satay negosyo to. Antayo la. Lapulantid ayay locational clearance. Ya si katuyay aabusoon mo't nasaray opisyalis at sangguni ang bayan, sangguni ang panglungsod, sangguni ang panlalawigan, numambilang area iraratan sa panaplayanda, nasatay locational clearance, interposing no objection, tapiano makalara na permit, either building permit or business permit. Kabaluyan, na naabuso, iraratan niya pakapanyari at kunsiho. Sananitan niya topic ya issue iririsirba labat itan talalaan ko lanti so full details tutan dati gagimira tawalay sa kaya akatungtung kon abogado ya si katumut ya so ang ipasabian da na satan niya reklamo da yata na abogado at wala impluensya tumut at gobyerno kabaluyan. Another topic itan. Ya singbatan tayo manuntumbok ya agaw. Unsuso ko muna saya Unsuso ko muna saya.
Yasi nga satay, tatawag ng tayong piryaan. Tawag mamaliw, yan nalilegalize. So, sugal, at sararatay piyesta, at sararatay lamay. Pero no, gabay damot sumandilihin siya, iraratay law enforcers tayo, pero los menos, ridden damot iraratan. Tayo la gabay ito ni bagatan. Sa gobyerno, si katoy provide natin. Sa gobyerno, or politiko, alawang gobyerno lang, si politiko, si katoy provide natin. Idan to, piano walay singay babagang matulong lawas mutan. Agwantan, sa may tarpulin at sa inatoyot, katarpulin na may litrato na politiko, may mismo nila. Ipila da. So ngaran, natatay gimirat sararatay 10. Iiter da. Konsinti undani, so pansara, nadalan, tan sikatutan, supan susugalan. See? Sikatutan, so nagagawa. Antayuratan, na-obserba nyo, kabaranggayan nyo raratan. Noon dalan ka si kani tutulunda, dalang kila dalan. Inta karsada man Di man di karga, so, ay nako, pangkukulkulan ko ang kulante At aman lang ti ibabagak si kayo, wala tanya bill ya impasa ng Congressman Ramon Gico Jr. Kwanta no araya kasi pasado lang third reading at nagmaliw lan lay bali-bali man bali-bali ya talaga tananan ninyo kung biyabiyahe kayo anong malugar nadadalan nyo sararatay karkarsada wadtan lamay tin kapaldoy karsada gawadala heavy traffic man na makaisturbod dalan. Siyempre, mampapalugaran kayo, yaon dala nagda satan. Tagmut na yarin talapusan iman, so wala ay 10. Yawan man, so lungon niya lalamayan da, di ba? Bangkay lalamayan da. Katuya, subalbalag ya problema. Abaluyan, tawalatan niya marakip yaloy, pero makapoy sa implementation. Tapi maganggano Abi babaga, akin at mabayag sulamay, nagalit ng bangkay sa haba ng lamay. Kasi produce ni Ray kwarta, ibayar daad, ordinarya, di ba? At walatan niya loy, ibatan lang na gobyerno, ipasiguro na gobyerno, iter iraratan, funeral services, embalming amin latan, bayaran dalatay, intiron serbisyo, na pulinarya. Pero agmat tampol ya iter na gobyerno mat. Si mambayar nam lamang may pamilya na andian. Lisan tunatan singilan ng gobyerno. Si gobyerno pabayag ng tutan. 5 bulan, 6 bulan, anggad nagkalangkalay ganas, agmula pawil-pawil ang pirong mantan, ni-withdraw la manaya, naalala manaya, itan niya kwarta. Ya wala rin pinipirmaan mong dokumento sa nanay sumangawat at satan. Kasi nga agawa ay babagatilan benepisyo para financial medical assistance. Agawad si Mr. Marinas, PWD, agmakaakar, o malabat lang naka-wheelchair, mamadabong to. Di withdraw kwarta. Sa ibabagato may kinandan opisina at nalatulalim, madyan ni pinirmaan to. Paano ito makasagap at second floor? Taganggan makalasor at wheelchair to. Nako. Kanyan wala raratan niya application nyo para the financial assistance. Follow up yun lang, follow up itan. Laan nyo laan na satan na opisina da.
tagyo anta, agapiga, ni withdraw dala manaya irarata na kwarta. Manggawara na lay, yasi katoy dalan na pangkurakutan. Ararami natatalapos, ha? Sige. Mansamit kayo, taaratan. Although mabayag te karmaya ibabaga, mabayag pero unsabitan. Unsabitan, wala mo't irarami instant karma. Dumamo mo instant kama. Dos minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan panangipatuloy na programa tayon early in the morning. Wadyan ipakabat malalapot sa rin manangan tabay. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manunga tawen nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays.
Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. 53 minutos kasumpala na alas 6 EDA Kabuwasan. Kung kayo ay madaling mapagod, hindi po kayo nai-stress kayo palagi o na para kayong tinatamad, kailangan po natin ang Pau de Arco Capsule. Pampalakas po ito ng immune system at pampanormal ng blood pressure at blood sugar. Maaalis lahat ang mga virus at toxic sa katawan kung kayo ay gagamit ng Pau de Arco Capsule. Kung patuloy pa rin masakit ang inyong mga kalamnan, lahat po ng body pain tulad ng rheuma, arthritis, pangangalay at lahat ng sakit ng katawan, kailangan nating magpahid ng Pauliniment. Dahil ang Pauliniment ay nanunuot hanggang kalamnan dahil sa taglay nitong Sikap Mo extract na galing pa sa Brazil na ito ay ang bango-bango at nakapagbibigay ng ginhawa ang Pauliniment. Kaya walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga Pau de Arco. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meets si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832. Ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan.
Magic Calasiao Supermarket, housewares, school, and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, slow and mas pinagaan. Bouncing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lahat sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! DWIZ. Orly in Eksakto alas 7 so oras tayo pa nang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Good morning at kinong Fernando Espinosa, John Van LG, Engineer OG Cornel Bintinilla, Eva Mendoza, Ariel Bandong, Profesor Edel Abalos, watan ed Bugalyon, ditan ed River Farm Resort Hotel. Kuni nakarkulatan pero agko ni asali nanchik inditan. Pat Molinaong, Marilu Tersinio, and Marilu Tinte, Renato Jubillanos, amigo Irenyo Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, si Jojo Bauson, Nicknock Tolentino, ilulugay ito'y Kapitan Richie Gomez na Herrero Perez, si Romeo Marinas, si Romy Sabala, Ray Martin Espinosa ditan Eda Makati, si Lynn Coronel, si Bernadette Lozano, sa ikwanto akin sir, amay ospital yan na karmi, walay bayar to so emergency room. Paki-detail mo pa, paki-detalyum tan, inero ospitalitan, no private, siyempre mambayar kan talaga. Master Sarlo Gonzales, Ambi Cantago, si Jamie Torrio, Dong Tulyao, Gigi Gamboa, Roberto Nimer, Gina Calyanta, Jolens Antipolo, Esteban Garcia Dasiken, si Merna Cristobal, Ma'am Jinky Alagadan, si Lawrence ng Kayangas City, Sampabian,
Joby, Mr. Ben Joby. Ay, ni? Bali-bali lay barangay dinalawan natan na Sir Ben Joby. Mang Ben. Wat talaray kabalag iran Christmas tree, giant Christmas tree, napno na sararate pasilaw. Barangay Dinalawan. Talagang sa barangay Dinalawan, duman-duman man si celebrate na Pasko, Fiesta, pabunggahan ditan. Siguro marakap mo tiradikor na Mang Tony ditan. Good morning at kina Mang Tony Official. Okay, sa ikwanan dyan, Dexter Kalimlim, wala disgrasya, karuman, ditan, at putak na City Deluxe, inati may aka-single motorcycle, kwan. O, adalanan tan adalanan mo't ng Joseph baka ni karuman, nagtumot imbi, jungutla. Pero anong nang to, mabilay ni, kabubukta, kapula, konda, balitad to follow-up report, inati la, kagawad, I think, kagawad, ditan. Barangay Kagawad may biktima. Yan aksidente o dino talapos na sa kay tutay irap kasi no araratay ka motorcycle ibabaga dalalanang no slow moving vehicle ja kayo at outer lane. Ag kayo ulad da center lane. Katuti pakakalaan na sa malaknaba na disgrasya. Good morning mo at kinan na Kagawad Panod Quinto, MJ Soriano, Ima Alipio, Mario Ico, Jomar Landingen, Rafael Mangalyag Jr., si Amelita Sindanya, and si Cecilia Morante. Rami aromya tabunan, pasensya kayo. No, agkula abasay kangaranan nyo, Si Daniel Bert Flores. Si Teresa Cornell. Good morning, Matt, at kinan Madam Rich Baruso. Si Maxi Soles. Sabi ni Gary Dalizay, kawawa mga nursing student kahapon, nagpractice sila sa plaza, ninakawan sila, pati tuition ninakaw, kawawa naman. Uy, saang plaza yan? Saang plaza? Star Plaza? Metro Plaza? City Plaza? Kailangan natin ng detalye dyan, amigo Gary. Panang ipatuloy na programa tayo on early in the morning. Tayo wala ray man si-celebrate na birthday at ati Gimira. Wala ra may i-celebrate day birthday da ya agara mampalikas. Punda so cellphone da. Siyempre, inarap mo yung cellphone mo, pati dyan Facebook, gapulata mo na nang aglara mampalikas. Natalusan tiraratan, siguro gabay damat so may solim na si Katulabat, isolated iran paspasan, kumbaga siya nga akabartulina, wala na isolation rom, bukbukor to, bukbukor to lay man celebrate
Numambilang, wala mo't irama arom for family gilabat, family labat so celebration exclusive. Wala mo't iraramay arom kalagambong gamat. Man celebrate dakal mat ya panangan. Wala mo't imay arom ya itiksto ka idol birthday natan kwan. Bala mo mang-invite na manaya, happy birthday. Ang gapulanti, katunintiks ta ka, sir, madam, untan ira, wala rin, untan ira ya, mansi celebrate mat, wala mat, imayang gano sam plural ang pressure cooker, agmonisin siya na palamak, what ana? Untan ira ya, mansi celebrate, pero happy birthday. Samay amigo tayo. Ya singa Mala Anghel. Ya son of the morning. Sweet tsura to. Happy birthday at kinan Cesar Spassky D. Muñoz. Jane Magsano, Leo Rosario. Kinukumusta niya si Brian Tal Placido. Hinihintay ka na raw ng mga client mo. Pero sabi ni Brian, okay na siya. Magaling na siya. Okay. Kaya lang, kailangan niyang magpahinga dahil parang madali siyang mapagod. Tinamaan siya kasi ng dinggi. Edwin Siralde. Okay. Sa ibabaga na amigo Gary Dalisay. Araya ko no'y estudyante, nursing student ng practice ira kuno karuman ditan at City Plaza. Jad sudad tayong dagupan, tinakawan dara kuno. Ira may nursing student. Pigara rabilbilang nala. Imay pang tuition da agaylatan, walay security guard ditan, walay mambabantay ditan at City Plaza na security guard, piga-piga araratan. Alubang kayo, asingitan kayo. Siyempre, araratay belongings yun, agyumat lang ti aasikason, aratay wadtan iraya, unsasalisi. Ligan niya busy kayo yaman pra-practice. Wala akasalisi tinatakuan da kuno iraratan niya nursing students. Yaman pra-practice ditan at City Plaza. Walay nalaan na say pang-tuition to. Kanan amigo Gary Dalisay. Nako. Paki-imbestiga na yan. Meron bang CCTV camera dyan? Dapat, may ibabaga tayo lantit. Kailangan tayo man-install na sararatay CCTV camera at sararatay matuon pasa narati conspicuous place. Yasing nga saratan, plaza, importantitan, park, playground. Apan na nang mo, hindi event niya wala rin insidente, yan nagawa at antamatampol. So, pagigapuan mo, investigasyon na nang mo at panamuglay na saratay CCTV camera. Hindi yung sinisisi mo ang TV camera. Dahil hindi nagpapangsyon. Agaw na andar, wad talabat iraratan niya. Aka-display, show of force ya tatawag tayo pero ang gapumat lamang manaya pinanabang at sararatan ya CCTV camera. Kaya kung may nangyaring krimen, wala busted ang CCTV camera, kaya ang sisisihin mo yung camera. Yun. Kaya ingat ka rin dyan sa pagwagwardya. Benedict Dumayas, hindi yung palagi kang natutulog sa yung poste. Kailangan hindi ka inaantok dyan. Aray Tropa 35,
Karadi Lina Gatchalian, Silya Barroso, Marilu Vidal Tinte, Elisa Ereer at saka si Donya Milani Siricon. Good morning, Matt at Kinan, Jane Magsanos. Kung kayo ay overthinking, magsulat-sulat kayo. Yan, sulat-sulat hanggang makagawa kayo ng magandang poem o magandang love letter dyan. Kung kayo ay pagod, pahinga kayo, itulog ninyo. Mga 30 minutes na nap, okay na yan. Kung kayo ay nai-stress, maglakad-lakad kayo. Kung kayo ay tinatamad, ayun, mag-reduce lang screen time. Kung kayo ay anxious, mag-meditate, magdasal. Kung kayo ay malungkot, mag-exercise. Kung kayo ay galit, makinig sa DWIC. At early in the morning, pakaasulan na aral, aliwan panderal, or listen to the music ng DWIC. Kung kayo'y mayroong body pain, mag-massage lang kayo ng PAW liniment with Sikap Mo Extract dahil walang aw sa PAW. Milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito po si Diego Laurel Aguran, taga Pantal, 60 years old. Yung asthma ko, nangihingo po pagka linuway ka huluting ba, kasi nilaw, nahirapan po na. Parang ayaw kong galaw-galaw kasi nahinang katawan po, nahihilo. Ayaw nung nagtiya po ng karma, ay maganda, nawala yung pagod ko at buhat na ng timban din ako nung hininga. Yung nagtiya ako ng karma. Ato Islam, titiya ako isa sa umaga, isa sa hapon, gabi, isang dalawa o tatlo. Nawala yung mga tema ko, masit ang balakang ko, lahat, pati rayom ako, nawawala. Kaya gusto kong yung ikarmati. Mahimbing ang tulog ko at saka maganda ng tulog. Hindi man ibin at sinakarap sing masulan sa gabi.
Dati hindi ako nang katulog, yung sasig ako ng ikarno. Noong beses sa tatlo ay naharap ang feeling ko. Ay sana kayong mga kaidadan ko na ganitong tumasyon sana. Try lang ikarma at maganda sa iyong kalusugan katawan at ako. Maligaya ako nung nakatik ako ng karma at blood pressure po bumaba. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng Pamilyang de Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Walang tila 23 minutos, kasumpalan na alas 7 kabwasan, panangipatuloy na programa tayo. Kaibay na siya so amigo yo, your one and only in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Belated happy birthday at kinan Ryan Bailon. Greetings malalapot kinan Ariel Tamayo. Good morning at kinan paring Noel Lumboy. Itan at Lumboy Enterprises at Buwud, Kalasyaw. Si Jojo Tinte Erpe ditan at Santa Barbara. Napulyon nating lahat. Napulyon ko. Si Jerry Lamsen, si Mr. Clark, si Merna Bautista, happy birthday kunod sa may aputon si Summer Villa Bautista di Tanad Salapingaw, si Lionel Kawile, Marlon Rosal, Agustin Perez. Good morning kuno at kinan light bearer. Agrit tala na niman. Lawrence. Okay. Basta walay piyesta, walay perya. Kabaluyan. Akin kasi agdalaya na paekal, balag suiiter na sararatay peryantes, ada kabyangan na saray city, municipal or provincial officials. Walamot kasi. So, tawagan tayon pinanabang or butangmet na kabyangay law enforcement agency or saray kabyangan na Philippine National Police. Okay. Greetings na Master Sarlo at kinan Spassky Munoz. Happy Ghost birthday. Marites silang ditan at Canada. Kinatan
ya singa legal la at atiga gimira su pasugalan or legal la susugal kada walay pista ed balay o kada pista na balay walan-wala itay piryaan. Ano ditan ed mangardan say nabibilalanang ditan duarang ngaran. Either Ibasan or Engineer Flores, Engineer Bagsak. Wala ta natatiga gimiray kontratad sa atan pauna. Antes siya mampista, wala lara may peryantis, kakaraw lara at sararatay opisyal. Manunaan lawas say Chief Executive Mayor. So kakatungtungan na sararata na peryantis. Walan-walay butangda at sararatan. Taara ti peryantis, akapilalagtan, iraramay baratilyo. Di ba? Iyan damot, sako pun damot lay buon na plaza, karsada, inerlay pangipasan ng daratan, ang gano mismo arap na munisipyo, wala ray wadtan iran na stalls, say okay labatan so tawagan tayong baratilyo ung gagana so negosyo sa atan. Walay mga saliw, walay manlalako, walay mga saliw, mambabayar ira na abang rinta at sararamay pampuipistuanda. Walay pinanabang na gobyerno, walay pinanabang na local government unit sa atan. Pero, mas balbalag so pinanabang daat sa te piryaan, taatan under the table so transaction at satan. Walay butang na say mayor ditan, walay butang na sangguni ang bayan, sangguni ang palungsod, sangguni ang palalawigan, inerman bilbilang sa pangipapasananda, na sararatan niya pirya. Imposibleng ang gapo kabalayan. Tani illegal tanay? Illegal pero legalize da, illegalize da, janira at sararatay municipal plaza, city plaza, inerkamalan na walay marakap, maraan niya pasen, umaawang niya pasen, wala niraramay, asingger at simbaan, arap na simbaan, gilig na simbaan, beneg na simbaan, di tandi kargay raratan niya piryaan. Walay nan reklamo na satay pirya-pirya, nansulat, ditan at sangguni ang bayan na mangaldan. Yasikatoy nan reklamo at asatan niya piryaan, taliwan sikatumot. So, concern, taliwan tagadtan kasumpalan tuman, kasumpalan na maungatungtungan, akwas lamay reklamo, pero tuloy ni balot, supiryaan, di ba? Ino-iner may mampipiesta natan. By the way, bali na sampabyan, happy fiesta, mampista rada bulan na Enero. Bulan na Enero pero Oktobre nilang bangat or Nobyembre watal lararatan so baratilyo watal laratay mana appropriate ira na pundo habalo yan wala appropriation tutan man appropriate ira na pundo para sararatan niya klasen celebration sa kilatan niya in the guise of to attract tourists or to improve business o anto kamalaratan, to invite investors, yaman na pasen na sararatay pwesto da, nga sarate baratilyo da, baloy. Pero, akinit walay pirya, di ba? Akinit wala ratay piryaan, antatimet ja illegal itan. Nanunutang kuninon saman, mangaldan.
ridun na CIDG. Kung nainer ka malampasan niya kulay piryaan, ridun na CIDG. Pero tuloy balot sa operation. Ang meaning na CIDG? Criminal Investigation Detection Group. Imposible nagdana-detect itan. Criminal Investigation Detection Group. Aliwan, collectors of illegal drugs ang gambling. Hindi. Akin, ararata na piryan. Gano dyan barangay? Mismon arap na barangay hall. Abay na barangay hall. Watan irarata niya piryan. Diba? Talamak itan. Amin niya barangay halos. Oh. Nung panahon ng Colonel Palisok, ay talagan arap-arapan tan. Watan irarata niya piryaan in every nook and corner at syudad tayong dagupan. Inalkaman na barangay ni atay watan at Perez Boulevard. Aratan, pigiran dalatan. Tapi ano, gawaan niya singa tawag tayo sa raraya. Ya pamalikot kuno ed plaza o pamalikot unyarang klaseng panahon na Christmas tan pista. Karnabal. Okay. Karganda kuno na karnabal. Pero wamambalot supiryaan, talura, patira, limaran, lamisaan, iraratan. Watan su drakbol. Watan su sugal. Aya wala ni pulis siya mambabantay. Waman sa pulis to ensure peace and order. Pero wamambalot may sugalan. Yag tumutla na nang itan. Akulapuan la at ati gagimira. Natan, walay inisyo ya statement na Pangasinan Provincial Office panamaglay nan Police Colonel Arbil Merculio, Officer in Charge, Sign release at Sayan Police Release at si Police Captain Aileen Katugas, Public Information Officer na PPO, Pangasinan Provincial Police Office. Ipapalapag tudya sa Pangasinan Police Provincial Office at malet mabiskag ya itatat tuwato itay aligasyon yung kakamayat at social media, especially at sara may inpost kuno na sakay Northern Exposé News. Aya ipapalapag to'y walay kuta ya 30,000 pesos goodwill para kuno ad weekly Parad Media Weekly ipapakulikta allegedly ng Police Director Merculio at saray operator na Piryaan. Litan, Halilikas ko lalamot ya. By the way, amaya-amaya gimamit ang garantayod satan. Wala ni may timawag siya nitan at Santa Maria. Tinawagan to, sir. May tao ka bang inutusan dito na pumunta sa Ay, wala ho akong pakialam dyan. Wantan ni raratay, Ken. Pigaran na chief of police, yung tatawag siya kaya gagamit ang dengaran mo. Ang si Colonel Bagsik. Si Colonel Bagsik. Asawa na yun na Tony Jet. Si katumutan, sa kaya timawag siya ng sama, si katuinan hipid sa kaya balay, I think, di tanod Santa Barbara. Kapitan ni sa major ni sa raraman niya panaon. Paniraramay arom niya, chief of police, Villasis, tinatawag ang dak, no? May inutusan ka ba? May wala.
wala na nang gamit na ngaran tayo, di ta nagkinan ibasan. Araraman may fly by night, media kuno, yaraman may dumalakoy tilapia. Ginamit din ngaran tayo, udsata, natatoy gagimira. Ibabaga ng provincial director, ya ang gaputan niya direktiba to, ugang ganto, or anto kaman li aktibidad within the Pangasinan Provincial Police Office ang gapuraratan, naggararatan mani-exist irang klase ng activity. Sa Philippine National Police does not and will never tolerate any form of extortion, unauthorized solicitation, or involvement with operators of illegal gambling or any similar activities. Sirin nga po involvement. By the way, baka hindi nyo po alam, malakas po ang tupada. Malakas po ang tupada dyan sa may barangay Makabito sa bayan ng Kalasyaw. Mismon barangay nitan ng Police Colonel Bigboy Gonzales, sa Chief of Police nitan at baloy na linggayan. Ya dati mo at walad CIG jitan. Imposible lang ito na-detect. Iraratan niya nagagawan krimen within his barangay. Kapigan may impa-announce dani at sika tayo may sultada. Di ba? Kapigan man, hanapon ko pa may in-forward at sika tayo ya schedule. Pasensya kayo agpanatengak at makiburas kayo. Okay. Kakartulamay impurward na dyan. Bukas ang gate kwanto 9 a.m. Aman. So, gapo na sana na may sultada, tatay gagimira, tawagan. Itan barangay Makabito baloy na Kalasyaw. Magano hanapon ko. Okay, niya. Bukas, open gate, tawagan, 9 a.m. start. Kapiganda impurward sa kiyay na boots November 19. Ito November 19. Nan impurward daya agaw na Miyerkules. Papa-announce da ya sa tupada at manlukas sugate gapuso tawagan o sultada at oras na alas 9 na kabuwasan. Ditan mismo ya at barangay Makabito. Ditan at baloy na Kalasyaw. Kaya tagadtan mismo. So, provincial director tayo, tagadtan at baloy na Kalasyaw. Tansay datin hipi na si IDG Pangasinan, tagadtan sa ata na barangay. You see? Good morning, Manaya, at kinan Rosita Claveria Tulyao. So, ibabaga ang gaputan. Alam mo, so reaksyon yun amatoni jay. Sa ibabalag ya kekarawan to ng saman at sa tay pirya manager at sa hermano mayor kanda. Ano may pista? Siyempre dyan pista, wala pirya. Di ba? Pasensya kayo Agpanatungak, makiburas kayo.
Ibabagay ang gapo kuno'y involvement at saratay operator sa illegal gambling or any similar activity sa Pangasinan Provincial Police Office. Impalapag ni ng Police Colonel Merculio ya ang gapo sinidanto na otoridad or ang gapoy ko kondonento o dino araratay aabulo yan to ya supaman ya personnel. Yamang kulikta na kwarta at supaman niya individual, grupo o operator na satay piryaan or anto kaman niya establishments. Any claim suggesting otherwise is false, misleading, and maligns the integrity of the Pangasinan Provincial Office and its leadership. Dadaral ng dalabat. Kwan. So, integridad na Pangasinan Provincial Police Office or Pangasinan Police Provincial Office. In line with our commitment to transparency and accountability, we acknowledge the concerns raised on the social media platform. At this time, Police Colonel Mercurio has directed the Provincial Investigation and Detective Management Unit, PIDMO. Sinalatan nyo lang si rin may Investigation and Detection Group. Sana nila mo siya. Provincial Investigation and Detective Management Unit o PIDMO. PIDMO. Lutalo sa mo, Ipangasinan mo pa may paid mo. Bayaran mo. Aliwa mo, aliwa. 44 minutos kasumpalan na alas 7 ka bosa. May PIDMO, acronym. Sa gabay ito ibaga may PIDMO, Provincial Investigation and Detective Management Unit. PIDMO. Ang ito gabay ibaga, bayaran mo. Hindi. Yamang kandak kuno na thorough inquiry at sa may source tan intent of this allegation. No wala man kuno iraratay ebidensya. Yung papawaya supamanya individual, uniform or civilian, yung gagamit manuusar ng ngaran na colonel o provincial director o dino sa opisina na Police Provincial Office ya araraya at unauthorized activities at wala kuno'y appropriate administrative and criminal charges ya i-file kontra no siya pa man irarata na pulis o no siya pa man bilbilang irarata niya individual. Okay, kanto jay. Lucas, we will kami minamin iraratay scrutiny. Pero, i-emphasize mi so value of verified information. Kanyan tatanggoy mi so publiko, tansay media, ya i-verify irarata niya information at panamaglay na official channels, tan untunda ada saratay pang-share na saray unconfirmed reports. Yan na yarin makaderaltan may cause undue harm at saray individuals or institution at saray kapulisan. Sa Pangasinan Police Provincial Office at mansisin siya steadfast and upholding integrity, professionalism, and service to the community. Atan, so balikas ng Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio. Sirina, agyo tanto tolerita na irarate anto kamanlaran illegal activities. Pasyarki pasirin ada sararatay munisipalidad ya man si-celebrate na saray kapiesta andang gaano man untan mabayag ni ano man bilang
3 months before or 4 months before at saratay pista da at wala raratan niya nagagawan piryaan, tupada, or anto ka man nirang klasin illegal activities. Apiano manisya tayo, ya ang gapura ratan ibabagan aligasyon. Untulong tayo at saya. Kanyan no wala rin i-report da ada si katayo, ikulyaot tayo mo dya no inariraratan niya pasan kung ay piryaan. Okay. Anong lang nyo? Anturay lugar yaman piyesta. Santa Barbara, Sampabian, Kalasyaw, Jatsari ka barangayan. Ay, ibabaganan na Rudy Fernandez, itanib binlok kanto. Nadalam mo mo wala labat putak na barangay hall, di ba? Inimbitaan to ni Kabiangan na batch 1978. Tapyan na nang data niya nagagawang piryaan ditan da barangay to. Ferdinand Perez, Aldrin Pereiras, Ilantis Pinolyar, aray Kabiangan na Grab Rider, si Kerwin Di Guzman ditan at R1 MC Dialysis Center. Kumusta laray pasyentim ditan? Idamura na saratay may moral support, inspiration. Tapiano ang biskag iraratan ha? Henry Manipod, so tapiano manisya tayo, dismantilyo namin nirarate wadta niram piryaan kada piyesta tabasta no walay piyesta walan-wala te pirya balag mat so pinanabang dad saya walay kwartad saya. Piano si rason nyo lalamad at andita, wala ikin, resolution da, araraya para fundraising at impasadad sa kaya resolution. Gabayon ibaga si rin, legalize la. Illegalize la rarata illegal activities. Natandaan ko nun saman si Colonel Palisok sa rason to kasi may resolution naman sa barangay Ito ay isang fundraising program po nila dahil meron po silang gagawin mga projects. Araraman so rasuntunan saman. Good morning. It kinon amigo Dilpin Kalma. Yan. Kalmada so liknaan no walay untalaran na tawag nante inspirational quote or message ya araya at makapangiter na untalan na peace of mind no wala rarata niya nababasa tayuran inspirational message. Kanyan no, if you feel overthinking, you right. I ask instantly, how to instantly feel better. If you are tired, you nap. If you are stressed, go for work. If you are lazy, reduce screen time. If you are anxious, you meditate or pray. If you are sad, you exercise. If you are angry, listen to DWIC. Early in the morning program and other programs like Karambola,
Di ba? Dahil kilabat ng DWIC, lalo lang programan Ronda Pilipinas. Tan Yesisyo Tupasyo. Pero, paano marakap so banda ng pamasahe kayo'y Pau Lenimen. Amin, sararatay lilik na inyo na ikalitan ada Pau Lenimen dahil sa taglay nitong sikap mo struck na nanunuot sa iyong kalamnan at ang bango-bango pa nitong Pau Lenimen. Tapos dagdagan mo ng Pau de Arco capsule para lumakas ang inyong immune system. Dahil walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Binoranda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar hound. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin.
Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Sabi mo, delayed, hindi naman lumabas. Talagang wala. Ay, nako. Good morning, Joseph Estrada, Servando Palma, Naria Siapno. Happy birthday raw kay Isabel Siapno. Ano to? Ishael Siapno. At Marites Soriano, good morning. Good morning din kay John Ray Bautista at Christian dyan sa Public Health Unit ng Region 1 Medical Center Bunuan Binloc. Good morning din kay Noel Mejia. Okay, si Brother Rocky Basandane, sabi rito, associate with people who are likely to improve you. Good morning, sabi niya. Okay. Tama ka dun sa mga kwan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabi nga nila eh. Ipatuloy tayo, may didiscussion tayo ni Lirad sa rarate nagagawa ni legal activities, criminal activities, at kada balay, kada barangay, mitulungan tayo at saray kabiyangan na Philippine National Police na buwas. Tanggap pulay malam niya oras, ando ko initang kumunya komentaryo tayo. Na buwas, una ang tilatan. Kantabay ko at technical side, si Ka Edwin Inong. Itilak milalangula, so balagmin na pisasalamat. Balang sinansakay pinablin na dumuringal. Lawas manaantabay edasayan na programa aray manderengal at kaabungan da, manderengal at sararatay pispisto da, opisina da, lawlatan at market, tanjat sararatay luluganan da. Likewise, saray public utility vehicles ya aka-tune in edasayan na stasyon DWIC 89.3 FM. Programan early in the morning. O ila kumon niya akapangitor kami lalamat iray issues siya na yun nakabatan na pinawiran pakasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Talaranan nyo laso programan na karambola. Thank you at sararatay prayers yo. Diyos tagni na apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn
Long-Term Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.